नाज़रीन, आज बरोज़ जुमा फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों ने परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। एक तरफ हिज़्बुल्लाह की जानिब से बहुत बड़े हमलों की तफसीलात आ रही हैं, जिसमें मरून एयरबेस समेत कई एक मिलिट्री साइट्स शामिल हैं। वो मेरून एयरबेस जो उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंस की हामिल है और एक हैबत की अलामत समझी जाती है, उसको ऐसे निशाना बनाया गया है कि आग के शोले फिर दूर दूर तक देखे गए हैं। इसी के साथ पता ये चला है दर्जनों इजरायली ऑफिसर्स को मार डाला है हिज़्बुल्लाह ने। बहुत मेगा ऑपरेशंस और कामयाब तरीन ऑपरेशन। इसी दरमियान गजा से खबर ये सामने आ रही है कि पहली बार सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल हमास ने किया है, और ये बहुत हैरान कुन है कि इतने लंबे अरसे में तो उनकी सलाहियतें कम होनी चाहिए थी, लेकिन उनके पास ज़्यादा जदीद वेपन देखने को मिल रहे हैं, और अब उन्होंने सुसाइड ड्रोन्स के साथ इसराइलियों के ऊपर कामयाब तरीन हमला करके दिखा दिया है। इसी दरमियान यमन ने 2 मेगा ऑपरेशंस किए हैं, और F-22 त्यारे अमेरिका के वो कतर के बेस के ऊपर लैंड हो गए हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर नाज़रीन ये सामने आ रही है कि शिन बेत, जो मुसाद के बाद दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके हेड की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है। उसने बताया है, यानी नेतन्याहू और गैलेंट सबके सामने उसने रिपोर्ट जो शेयर की है, उस वक्त सबसे ज़्यादा वो टॉप न्यूज़ बनी हुई है। उसमें उसने ये इंकशाफ किया है कि वेस्ट बैंक उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है, और उसने कहा है कि ये जो बैन गवर कभी मस्जिद अक्सा में दाखिल हो जाता है, और ये जो सेटलर्स कभी इधर फ़लस्तीनियों के गांव के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, तो उसने कहा है कि यहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर फिल फॉर इसको नहीं रोका गया तो फिर वेस्ट बैंक हमारे हाथ से निकलने जा रहा है विद इन वीक्स या विद इन मंथ्स, और उसके साथ जो है वो स्टेट ऑफ इजराइल वो भी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। ये मुसाद के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी उनकी एजेंसी है शिन बेत, उसके हेड की रिपोर्ट सामने आई है। यानी आप अंदाजा करें कि उनके तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप मुझे एक रिपोर्ट बता के दिखाइए कि जिसमें किसी उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह प्रेडिक्ट किया हो कि वो ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहे हैं, किसी ने प्रेडिक्ट किया हो कि वो हमास और फतह से जीतने जा रहे हैं। हर किसी की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो यही बता रहे हैं कि अगर हमने सूरत हाल को ना रोका और जिस तरह हम जंग बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम दरअसल कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, और ये कोलैप्स विद इन ईयर होगा। ये लंबी बात भी नहीं है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करते हैं हिज़्बुल्लाह के हमलों की। बहुत मैसिव, बहुत लीथल और बहुत वाइडर स्केल के ऊपर इस वक्त हिज़्बुल्लाह के हमले किए गए हैं, जिनमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट तो मेरून को बनाया गया है। इसके साथ साथ कई एक दीगर मिलिट्री साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। और सबसे बड़ी जो रिपोर्ट नाज़रीन सामने आ रही है वो दर्जनों इजरायली ऑफिसर्स की हलाकतों की खबर है। जी हाँ, सबसे पहले मैं यही रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती कि यानी उनके ऑफिसर्स का मारे जाना हिज़्बुल्लाह के हाथों। उनके हज़ारों ऑफिसर्स तो गजा में मारे गए, लेकिन हिज़्बुल्लाह के हवाले से वो अभी खुद तस्दीक कर रहे हैं। ये पिछले हफ्तों के अंदर जो लड़ाई हुई है उसकी एक कलेक्टिव रिपोर्ट सामने आई है। यानी हम रोज़ाना की बुनियाद पर हमलों में बताते हैं कि यहाँ पर इतने फौजी मारे गए, यहाँ पर उन्होंने ऑफिसर्स की रिहाइशगाह के ऊपर हमला किया, तो फौरी कभी भी कंफर्मेशन इजराइल की जानिब से नहीं आई है। ये हिज़्बुल्लाह बताती है कि हमने ऑफिसर्स को अटैक किया है, उनकी पोजीशंस को अटैक किया है। तो हमें यह पता चलता है कि 15-20 दिनों बाद फिर एक कलेक्टिव रिपोर्ट इजरायली मीडिया से शाया होती है, और पता चलता है कि कलेक्टिवली कितने उनके बंदे मारे गए। अब ये पिछले हफ्तों की रिपोर्ट सामने आई है। 44 पीपल वर किल्ड इन द कन्फ्रंटेशन विद लेबनान, इंक्लूडिंग 24 सिविलियंस, 19 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स एंड 1 फॉरेन वर्कर। उनके 24 जो सेटलर्स हैं और 19 ऑफिसर जो हैं वो इसमें मारे गए, और एक फॉरेन वर्कर, वो जो मतलब किसी फैक्ट्री में या कहीं जो भी वो काम कर रहा था, एड वर्कर की बात नहीं हो रही, फॉरेन वर्कर जो बाहर से आया हुआ कोई भी इनका काम वहां पर जॉब वगैरह कर रहा था। 19 ऑफिसर्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। यानी ये अनबिलीवेबल ताकतों का और अपनी कैपेबिलिटीज का मुजाहरा है। हिज़्बुल्लाह का एक जंगजू भी अभी तक इजराइल की टेरिटरी के अंदर दाखिल नहीं हुआ, ऑक्युपाइड टेरिटरी के अंदर एक जंगजू भी। और इजराइल ने 2 मरतबा कोशिश कर ली है लेबनान के अंदर दाखिल होने की, और दोनों मरतबा हिज़्बुल्लाह ने आगे से घात लगा के उनके फौजी वहां पर मारे हैं। आप अंदाजा करें कि इजराइल का आयरन डोम, इजराइल का एयर डिफेंस और उनकी तो सारी कैपेबिलिटीज ये थी कि उनको कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता। अब हिज़्बुल्लाह अपने उधर बैठे हुए अपनी टेरिटरी के अंदर एक बटन दबाते हैं और इधर इजरायली ऑफिसर्स मार रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज द एंड, दिस इज लिटरली द एंड। इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए
کہ حزب اللہ کے پاس وہ پاور ہے کہ وہ ادھر بیٹھ کر بٹن دباتے اور ادھر اسرائیلی آفیسر جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. یعنی F-35 طیاروں سے تو یہ کم صلاحیت پھر نہ ہوئی. ان کی اگر اس لیول کے اوپر کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اور وہ خود اس بات کو مان رہے ہیں تو یہ اس پہ اسرائیلی میڈیا بار بار یہی چیختا ہے کہ اگر ابھی تک انڈکلیئرڈ وار کے اندر یہ حالت ہے تو جب ڈکلیئرڈ وار ہوگی تو پھر اسرائیل کا کیا ہوگا اور حزب اللہ کس طرح کے حملے کرے گی اور کس طرح کی کیجویلٹیز ہماری ہوں گی. تو یہ میرے حساب سے بہت میسو, بہت انپریسیڈنٹڈ اور بہت ہسٹوریکل یہ رپورٹ ہے کہ اس نے پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. اس سے پہلے بھی جب سے حزب اللہ بنی ہے اس نے اسرائیل کے کئی فوجی مارے بھی ہوئے ہیں, ان کو کڈنیپ بھی کیا ہوا ہے, لیکن ایئر اٹیک کے ذریعے نہیں. حزب اللہ کیا آپریشن کرتی تھی کہ وہ اس بلو لائن سے اندر آئی ہے, کچھ اسرائیلی فوجیوں کو مارا ہے, ایک دو کو یا دو چار کو ساتھ لے کر گئے ہیں, ان کے بدلے میں پھر پریزنر ایکسچینج ہوئی ہے. یہی مطلب میکسیمم حزب اللہ نے اگر کوئی کاروائیاں کی ہیں اسرائیل کی ٹیریٹری میں گھس کر تو وہ یہی ہیں. ایئر اٹیک کے ذریعے نشانہ بنانا یہ اس طرح کبھی بھی میسو لیول کے اوپر نہیں ہوا ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں تو جو بڑے اٹیک اس وقت کیے گئے ہیں میرون کے اوپر اور دیگر سائٹس کے اوپر. میرون ناظرین جو پورا جو بارڈر ہے نارتھ کا, اس کے اوپر دو ان کی بیسز ہیں جن میں سے ایک میرون بیس ہے. اس کو پہلے بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے لیکن اس بار جو اٹیک کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب سے میسو اٹیک ہے, سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. آگ کے شعلے وہاں سے اٹھتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ پہاڑی کی سب سے اونچی چوٹی کے اوپر ہے. انہوں نے ناظرین اس کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے مطابق مخالف کسی کے پاس ایئر فورس تو تھی نہیں, تو ان کی کیلکولیشن کے مطابق اس بیس کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنایا جا سکتا تھا. لیکن حزب اللہ نے جو میزائل کیپیبلٹیز حاصل کر لی ہیں, جس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ اور جرمنی اور رشیا یعنی جو 5 بڑی میزائل پاورز ہیں دنیا کی, ان کے برابر کی میزائل پاور حزب اللہ نے حاصل کر لی ہے. جو پریسائز کیپیبلٹیز اس نے حاصل کی ہیں اس نے حزب اللہ کو اس قابل بنایا ہے کہ انہوں نے اس بیس کو اٹیک کیا ہے. اب ذرا تفصیلات دیکھیے اسرائیلی میڈیا کی زبانی. اسرائیلی سیکورٹی آفیشل سیز حزب اللہ hit the Meron air base with a number of anti-tank missiles. حزب اللہ hit a strategic base and caused damage. اسرائیلی میڈیا کی زبانی ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ صرف فائر نہیں ہوا بلکہ ہٹ ہوئے ہیں, جا کر آگے میرون کو ہٹ کیا گیا. یعنی ایک ہوتا ہے نشانہ بنانا, ہوا میں میزائل تباہ ہو جانا, یہ نہیں بلکہ وہ جا کر ٹکرائے ہیں. اور اس میں جو اینٹی ٹینک میزائل ہے نا, یہ حزب اللہ نے جس زبردست طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے, اینٹی ٹینک میزائل کی جو ساری سمجھنے کے پرپز ہے وہ بھی بدل کے رہ گیا ہے. اینٹی ٹینک میزائل کبھی اس طرح تو استعمال نہیں ہوئے. اور یہاں پر اسرائیل کو جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس اینٹی ٹینک میزائل کے لیے تو ہے ہی نہیں. وہ تو جو پروجیکٹائل بہت اوپر جاتا ہے اس کو وہ انٹرسیپٹ اور ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. یہ تو بہت مطلب نیچے ٹریول کر رہا ہوتا ہے, بہت لوور لیول کے اوپر ٹریول کر رہا ہوتا ہے. اس کو ایئر ڈیفنس روک سکتا ہی نہیں ہے, اس کے لیے ایئر ڈیفنس بنا ہی نہیں ہے, کیونکہ اینٹی ٹینک میزائل کبھی اس وے کے اندر استعمال ہی نہیں ہوتا جس طرح حزب اللہ کر رہی ہے. اینٹی ٹینک میزائل تو ہوتا ہے سامنے ٹینک آ رہا ہے, کوئی آرمر آ رہی ہے, کوئی سامنے فوجی پوزیشن ہے تو اس کو آپ نشانہ بناتے ہیں. ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ بارڈر کی دوسری طرف کھڑے ہو کر اتنی پریسائز اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنائیں. تو ان کے تو یہ مطلب کیلکولیشن میں ہی نہیں تھا, اس لیے کبھی انہوں نے اپنا ایئر ڈیفنس ان اینٹی ٹینک میزائل کے لیے کبھی ڈیویلپ ہی نہیں کیا. کوئی ہتھیار ہوتا ہے نا اس کے مطابق ایئر ڈیفنس ڈیویلپ کیا جاتا ہے, تو یہ ہتھیار تو کبھی اس پرپس کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا, تو یہ بھی ان کو بہت پرابلم آ رہی ہے. Several shells were reported falling in the areas in Meron. Israeli Mount Meron air control base is on fire after direct hits from Hezbollah rockets. یہ ثبوت ہم آپ کے سامنے کنفرم کر رہے ہیں کہ میرون ایئر بیس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے حزب اللہ کے تازہ ترین حملوں کے نتیجے میں. تو یہ کمال کے آپریشنز آج بروز جمعہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اسی درمیان حزب اللہ نے جو ہے وہ باقی مختلف ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا, صرف میرون کو نہیں بلکہ باقیوں کو. المادین کی ذرا رپورٹ دیکھیے. حزب اللہ آرٹلری راکٹس ڈرونز پاؤنڈ اسرائیلی سائٹس اینڈ پوزیشنز, کہ جیسے بارش نہیں ہو جاتی, جیسے برسات نہیں ہوتی, ایسے حزب اللہ کی آرٹلری, ان کے راکٹس اور ان کے ڈرونز جو ہیں وہ اسرائیلی ملٹری سائٹس کے اوپر برس رہے ہیں. پاؤنڈز آن دا اسرائیلی military sites with rockets, artillery and drones. The resistance says that the attack it launched on the Gajar military site killed and injured Israeli troops. Confirm کیا جا رہا ہے ایک ملٹری سائٹ کے اوپر اٹیک ہوا اور وہاں پر مارا اور زخمی کیا اسرائیلی فوجیوں کو. یہ تازہ ترین آج کا حملہ. The Islamic resistance in Lebanon, Hezbollah launched a series of artillery, rocket and drone attacks on Israeli
assets in the occupied northern territories. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کا لفظ غائب ہے, occupied territories کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں اسرائیل کے occupied territories کے, ان کو citizen نہیں کہا جا رہا بلکہ ان کو settlers کہا جا رہا ہے. The resistance fighters fired large caliber artillery shells at the Branat barracks near the Palestinian-Lebanese border, dealing direct hits to the intended targets. اب یہ برانت بیرکس کے اوپر لارج سکیل کیلیبر کا جو آرٹلری شیل ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سویم آف ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اسرائیلی آکوپیشن ٹروپس ان دا کریات شمونہ, ڈیلنگ پریسائزلی ہٹس ٹو دا ٹارگٹس. یہ مختلف سائٹس ہیں کریات شمونہ میں, برانت بیرکس میں, ملٹری سائٹس, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تھرڈ, جل عالم ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا ہے with FP drones, and 20 minutes later Hezbollah fighter used unspecified weapons to attack the position of Israeli troops at the Metula military site. یہ حملے کیے اور 20 منٹ کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا, انسپیسیفائڈ ویپن استعمال کرتے ہوئے جو اسرائیلی ٹروپس ہیں میٹولا ملٹری سائٹ کے اوپر اس کو نشانہ بنایا. تو یہ کم سے کم 4 ملٹری سائٹس بنتی ہیں میرون کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے. 4 یہ مین ملٹری سائٹ ہیں جن کو آج بروز جمعہ حزب اللہ کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور عالمدین کنفرم کر رہا ہے کہ ایسے راکٹس گر رہے ہیں جیسے بارش ہو رہی ہے. یہ تو ہو گئی حزب اللہ کی تازہ ترین کارروائیاں. اسی درمیان غزہ سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور غزہ میں بھی حماس ایک نئی پاور اور نئی لہر کے ساتھ نظر آ رہی ہے. اصل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جب یحییٰ سمر کو ہیڈ آف دا حماس بنایا گیا تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ حماس بہت ڈیفرنٹ آپ کو نظر آئے گی یحییٰ سمر کی قیادت میں, کیونکہ یحییٰ سمر جو شخصیت ہے نا وہ بہت ایک ڈیفرنٹ لیول کی شخصیت ہے. ابھی آپ دیکھیں مذاکرات میں پہلی بار وہ نہیں بیٹھے, ٹھیک ہے, تو آج دیکھیں عرب کس کے حق میں سامنے آئے ہیں مجھے بتائیے. عرب حماس کے حق میں سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے بلنکن جھوٹ بول رہا ہے, حماس صحیح کہہ رہی ہے, حماس رکاوٹ نہیں ہے, یہ ان کا بیان ہے. اس سے پہلے انہوں نے بلنکن کے خلاف 10.5 مہینوں میں ایک بیان بھی جاری نہیں کیا. تو کیا تھا, یحییٰ سمر نے کہا مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے, ایک اسٹریٹجی ایکسپوز کرنا. اسی طرح جو ان کی ملٹریلی کیپیبلٹیز ہیں, جو ان کی گراؤنڈ کے اوپر ان کے جو فائٹنگ کا وے ہے وہ بھی آپ کو بہت ڈیفرنٹ نظر آئے گا, کیونکہ جب کمانڈر آپ کے بیچ بیٹھا ہوا ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے رابطہ ہونا تھا اوپر کہ ان سے اجازت لینی پڑنی تھی. اب تو ہیڈ آف دا حماس وہیں سرنگوں میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ تو فوری جو اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر لینا, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور وہ ہارڈ کور اور مطلب اپنی ساری قربانیاں اور سارا کچھ, وہ ان کا مقصد بس یہی ہے. 23 سال جیل میں رہ کر وہ یہ سوچتے رہے کہ ہم نے فلسطین کو کیسے آزاد کروانا ہے. اسرائیلی سولجرز کلڈ القسام لانچز ڈرون ایٹ کمانڈ سینٹر. آج پہلا اور بہت ایکسیپشنل واقعہ ہوا ہے کہ ڈرونز لانچ کیے گئے ہیں حزب اللہ حماس کی جانب سے. غزہ میں حماس کی جانب سے ڈرونز لانچ کیے گئے ہیں, سوسائڈ ڈرونز, اور انہوں نے جا کر کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا اور اسرائیلی فوجیوں کو مارا ہے. القسام بریگیڈ لانچز ون وے اٹیک ڈرون ایٹ دا اسرائیلی آکوپیشن کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ان غزہ اسٹرپ آفٹر 321 days of war. یہ ہے لائن اسرائیل کی عبرتناک شکست کی 321 دنوں کے بعد. اسرائیل کی فتح کیا ہے؟ اسرائیل کی فتح یہ ہے کہ حماس نے سوسائڈ ڈرونز حاصل کر لیے ہیں, یہ اسرائیل کی فتح ہے, اور آج وہ اس نئے ویپن کے ساتھ اسرائیل کو نشانہ بنا رہی ہے. تو یہ عبرتناک شکست ہے. ان این ایکسیپشنل آپریشن القسام بریگیڈ announced that its fighter launched a locally produced one-way attack drone Al-Zawri at the Israeli field command and control over the Netzarim axis. یہ locally produced ہیں, باہر سے نہیں آئے ہیں, سرنگوں میں بنائے گئے ہیں, اور ون وے ڈرون ہے, ان کا نام ہے الزوری. اور جو اٹیک کیا گیا ہے یہ وہ سینٹرل غزہ کا جو علاقہ ہے نیت زریم, جس سے نتنیاہو کہتا ہے کہ ہم فوج وڈرا نہیں کریں گے, جس کی وجہ سے اس وقت نیگوسیشنز میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ فیلاڈیلفیا اور دوسرا یہ نیت زریم ہے, وہاں پر یہ اٹیک کیا گیا. تو یہ ایک آپریشن, اس کے ساتھ 2 اور بڑے آپریشن کیے گئے ہیں مختلف سائٹس کے اوپر. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چونکہ اسرائیلی فوج نئے ایریاز میں داخل ہوئی ہے, تو نئے ایریاز جیسے زیتون ہے, دیر البالا ہے, وہاں پر بھی اب خبریں آپریشنز کی آنے شروع ہو گئی ہیں. القسام بریگیڈ ریٹرننگ فرام دا فرنٹ لائن ان دا صدرن سٹی آف خان یونس رپورٹڈ 2 آپریشنز, کہ جو فائٹرز فرنٹ لائن سے واپس آئے انہوں نے 2 آپریشنز کے بارے میں بتایا. پہلا آپریشن یہ ہے کہ دے فائرڈ 2 ٹینڈم راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ ایٹ 2 اسرائیلی مرکبہ ٹینکس. 2 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا پہلے آپریشن میں. دوسرا آپریشن یہ ہے کہ انہوں نے بوبی ٹریپ کیا and subsequently detonate tunnel entrance in the same area
targeting an Israeli force that had arrived at the point of the ambush. दूसरे में उन्होंने एक टनल का घात लगाया और उसकी ओपनिंग को ब्लास्ट कर दिया और वो वहां पर उनकी फौज जो है वो मारी गई। तबूत उठ रहे हैं वहां लेबनान से और गजा तक। इसके अलावा इजरायली आर्मी एडमिट ये कर रही है कि मिलिट्री कमांड सेड दैट सोल्जर्स इन अ 1st आर्मर्ड ब्रिगेड्स 46th बटालियन वर किल्ड इन द सदर्न गाजा स्ट्रिप। ठीक है, ये आर्मी अपने फौजियों के मरने के हवाले से कंफर्म कर रही है। फिर आवर फाइटर्स आर एंगेज्ड इन द फियरेस्ट क्लैशेस विद द फोर्सेस दैट हैव पेनिट्रेटेड साउथ ऑफ द जैतून। अब ये को 5वीं या 6ठी मर्तबा जो है ये जैतून में दाखिल हो गए। कितनी मर्तबा गुलान वो क्या कहते हैं उनकी जो गुलानी ब्रिगेड है और मतलब जैतून में एक पूरी तारीख आपके सामने। अब वो एक बार फिर जैतून में दाखिल हुए हैं, वहां पर लड़ाई जारी है। इसी दरमियान आज बरोज जुमा जो है वो यमन से खबर आ रही है। यमन ने 2 मेगा ऑपरेशंस किए हैं। यमन एक पूरी ताकत के साथ उतर चुका है और परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। यमनी आर्म्ड फोर्सेस टारगेटेड 2 ships in the Red Sea, Gulf of Aden, one at the risk of sinking. The 2 operations were carried out by Yemeni naval force, the air force and the missile force, using a combination of military boats, ballistic and cruise missile and UAVs. कैसा ऑपरेशन किया गया है कि मिसाइल फोर्स भी शामिल थी, एयर फोर्स भी शामिल थी, मिलिट्री बोट्स भी इसमें लॉन्च की गई और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और यूएवीज भी लॉन्च किए गए। और ये ज़बरदस्त, यानी वो जिसको भी निशाना बना रहे हैं उसमें बस वो यही कर रहे हैं कि उसको पूरी तरह से गर्क कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनमें से एक जहाज जो है एट द रिस्क ऑफ सिंकिंग। तो ये यमन के ताज़ा तरीन हमले जारी हैं। इसके साथ नाज़रीन खबर ये आ रही है कि F-22 त्यारे, जंगी त्यारे जो हैं वो इस वक्त कतर की बेस के ऊपर पहुंच गए। पता नहीं अमेरिका यहाँ पर किस जंग की तैयारी कर रहा है, हमें तो आलमी जंग ही नजर आ रही है। कभी F-35 आ रहे हैं, कभी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स आ रहे हैं। अब ये पता नहीं कि अमेरिका किस जंग की तैयारी कर रहा है, हमें तो लग रहा है कि ये आलमी जंग की जैसे तैयारी हो रही है। कभी F-35 आ रहे हैं, कभी F-22 आ रहे हैं। इसराइल को अलग से दिए जा रहे हैं, अमेरिका डायरेक्टली अलग से डिप्लॉय कर रहा है। कभी एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, जंगी बेड़े, सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड जंगी बेड़े और सबमरीन। अच्छा, अब नाजरीन जो यहाँ पर बड़ी स्पेशल रिपोर्ट आखिर में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और ये एक और सॉलिड सबूत है इजराइल के खात्मे का। शिन बेत बहुत इंपॉर्टेंट उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी मुसाद के बाद सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो शिन बेत है। शिन बेत के जो हेड हैं उसने ये रिपोर्ट दी है, बेसिकली खत लिखा है, मतलब रिपोर्ट खत में भेजी है कि तबाह होने जा रही स्टेट ऑफ इजराइल, वेस्ट बैंक हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है, वहां पर अब फलस्तीनियों को कंट्रोल करना ये अब हमारे बस की बात नहीं रही है। और उसमें बहुत बड़ा किरदार ये है कि ये जो बेन गवर एक गुंडा बनकर और ये समझता है कि ये इसकी जागीर है वेस्ट बैंक और जो कुछ कर रहा है वहां फलस्तीनियों के साथ, और कभी ये मस्जिद अक्सा में दाखिल हो जाता है, इसको अंदाजा भी नहीं है कि ये क्या कर रहा है। उसने कहा कि मैं मतलब ये खत लिख रहा हूं आखिरी वार्निंग के तौर पर, अगर इस चीज को ना रोका गया तो वेस्ट बैंक हमारे हाथ से निकलने जा रहा है और स्टेट ऑफ इजराइल पूरी कोलैप्स होने जा रही है। तो ये स्पेशल रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसने लफ्ज इस्तेमाल किया है ज्यूइश टेररिज्म। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ज्यूइश टेररिज्म का लफ्ज इसने खुद इस्तेमाल किया शिन बेत के हेड ने। शिन बेत चीफ वॉर्न्स नेतन्याहू गैलेंट अ हिल टॉप यूथ टेररिज्म, इट इंडेंजर्स इजराइल सिक्योरिटी एंड एग्जिस्टेंस। हिल टॉप यूथ वही जो इजरायली सेटलर्स वो असलहा उठा के और जो हमलावर हो रहे हैं, आपके सामने वो वीडियोस भी आ रही हैं और तारीख से भी आप वाकिफ हैं। तो वो कह रहा है कि इजराइल की सिक्योरिटी और इजराइल की एग्जिस्टेंस ये दोनों खतरे में है। शिन बेत चीफ वॉर्न्स नेतन्याहू मिनिस्टर दैट ज्यूइश टेरर इंडेंजर इजराइल, रेलिंग अगेंस्ट सेटलर वायलेंस। रोनन बार आल्सो वॉर्न्स दैट बेन गवीर विजिट टू टेंपल माउंट, यानी मस्जिद अक्सा, अटेम्प्ट्स टू चेंज स्टेटस को कैन लीड टू ब्लड शेड, चेंज स्टेट ऑफ इजराइल। ये जो टेंपल माउंट में मस्जिद अक्सा में दाखिल हो रहा है और जो इधर से सेटलर जाकर हमलावर हो रहे हैं, ये किस तरह मामला जा रहा है? टुवर्ड अ ब्लड शेड एंड चेंजिंग द स्टेट ऑफ इजराइल, यानी उसकी एग्जिस्टेंस मुकम्मल तौर पर खतरे में होगी। द हिलटॉप यूथ फिनोमेना लॉन्ग अगो बिकेम अ हॉटबेड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियन, कि ये जो हिलटॉप यूथ है ये एक वायलेंस बन गया है, हॉटबेड वायलेंस बन गया है फलस्तीनियों के खिलाफ। रोनन बार रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स हु रेगुलरली क्लैश विद राइट अगेंस्ट पैलेस्टीनियन इन द वेस्ट बैंक, उसने बताया कि ये मुसलसल फलस्तीनियों के ऊपर जा रहे हैं, हमला कर रहे हैं। इसको उसने नेशनल वायलेंस का नाम दिया है बिकॉज द वायलेंस वाज कमिटेड टू फियर मॉन्गर मीनिंग टेररिज्म, कि चूंकि ये रियासती सतह के ऊपर हो रहा है तो उसने मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है कि शिन बेत क्या गजा में उसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये बोल क्यों रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनको फलस्तीनियों से कोई हमदर्दी नहीं है, मसला ये है कि उनको इसके नतीजे में अपनी तबाही नजर आ रही है।
यानी वो जो कह रहे हैं गुंडा गर्दी, सारी बदमाशी, जुल्म, इसके नतीजे में अब उनको फतह नहीं, अपनी तबाही नजर आ रही, इसलिए वो बोल रहे हैं, फलस्तीनियों के हक में नहीं बोल रहे हैं। बार वार्न्ड दैट डेवलपमेंट्स इन द डायरेक्शन विल लीड टू ब्लडशेड and will unrecognizably change the face of the state of Israel toward bloodshed. The damage to the state of Israel, especially now and to the vast majority of the settlers, is indescribable. Global delegitimization even among our greatest allies. उसने कहा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि जो हमारी ग्लोबल डीलिजिटिमाइजेशन हो रही है, कि हमारे करतूत, काले करतूत सामने आ रहे हैं, और इवन हमारे जो ग्रेटेस्ट एलाइज हैं वो भी अब इस चीज को इंडोर्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसकी रिपोर्ट है, मुख्तसरन मैंने आपके सामने रखी है। अब इसके ऊपर इजरायली ऑपोजिशन लीडर का बयान देखिए। शिन बेथ लेटर टू ज्यूइश टेररिज्म इन द वेस्ट बैंक इज अ फाइनल वार्निंग ऑफ कमिंग डिजास्टर। देखें, उनके पास जंगी हथियार हैं, ताकत है, वो मासूमों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कब तक और इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो उनका ऑपोजिशन लीडर कह रहा है कि कमिंग डिजास्टर, ये खत बता रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो इजराइल की नजायज रियासत से हिट करने जा रहा है। द इजरायली गवर्नमेंट इज वंस अगेन हेडिंग टुवर्ड द कोलैप्स ऑफ इजरायली नेशनल सिक्योरिटी। ये नेशनल सिक्योरिटी के कोलैप्स और खात्मे और हमारी स्टेट की एग्जिस्टेंस के खात्मे की तरफ मामला जा रहा है। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आपने राय जरूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।